Jadi pembahasan ilmu fiqh ni panjang tuan-tuan, masalah ilmu. Pembahasan ilmu lain pun panjang lebar tentang permasalahan pembahasan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama dia buat satu kitab, ada namanya Futuhat al-Bismillah, Futuhat al-Ma'rifah, membicarakan perbahasan bismillah. Terbalik, bab bismillah saja dia bahas. Imam As-Subban dia bahas bismillah tu, dalam tu dia bahas satu persatu bab bismillah saja. Ilmu nahwu ada bismillah, ilmu saraf ada bismillah, ilmu balaghah ada bismillah, ilmu tauhid ada bismillah, ilmu tasawuf ada bismillah, panjang. Ilmu fiqh pun ada bismillah. Ilmu fiqh tadi kita bahas. Tu secara terperinci. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini perlu dibahaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula segala puji itu ketentuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia nak terjemah. Bermula segala puji itu. Cuba tengok tuan-tuan, kita tiap hari baca Alhamdulillah. Dalam semayang Alhamdulillah, bila kita berzikir Alhamdulillah, apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebut Alhamdulillah. Semua kita sebut Alhamdulillah. Tapi pernahkah kita kaji Alhamdulillah tu, kenapa kita terjemahkan dengan segala puji itu? Sebab apa tuan-tuan? Kerana apa tuan-tuan? Kerana lafaz Alhamdu tu, kalau orang belajar bahasa Arab, dipanggil isim mufrad. Apa isim mufrad? Dipanggil kata tunggal, ataupun dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris dipanggil singular, hamdu. Kalau itu kan terjemah dengan makna satu puji. Tapi kenapa kita terjemah segala puji? Tengok tuan-tuan bahasa Arab. Bahasa Arab ni tuan-tuan makna ni luas. Kadang-kadang kalau kita belajar bahasa Arab, kita tak tahu makna tuan-tuan. Sebagai contoh alhamdu, puji. Kita kata puji itu. Sedangkan makna alhamdu mengandungi segala puji. Sebab apa? Sebab kalau orang baca bahasa Arab, dia boleh kenal dengan sebab alif lam. Alhamdu. Kalau orang belajar, kalau orang tahu lafaz sahaja tuan-tuan, hamdu tu dia panggil isim mufrad, dia panggil singular. Tapi makna dia plural. Apa dia? Makna dengan makna banyak. Makna hamdu tu walaupun lafaz dia dengan makna satu puji, tapi makna dia dengan makna segala puji. Sebab apa? Sebab kita kenal pada kata alif lam, pada kata alhamdu tu dengan makna alif lam lil jinsi. Kalau orang belajar bahasa Arab, kalau orang belajar ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, dipanggil dipanggil alif lam tu panggil alif lam lil jinsi. Apa dia? Segala jenis puji itu. Sebab apa? Kerana puji itu ada empat bahagi. Cuba kita kaji tuan-tuan. Sebab tu dia, ulama kata alhamdulillah tu ada 4 puji. Sebab apa? Makna dia mengandungi 4 puji. Sebab tu dia terjemah segala jenis puji itu. Sebab apa? Kerana puji itu ada 4 jenis, ada 4 bahagi. Kita tiap-tiap hari tiap-tiap hari kita berzikir, kita semayang, kita semayang sunat, kita baca alhamdulillah. Tapi cuba kita kaji apa maksud alhamdulillah. Sebab itulah ulama bahas puji itu ada 4. Kalau dalam kitab-kitab jauh begitulah. Dia kata puji itu ada 4. 4 apa? 4 bahagilah, 4 perkara. Mana 4 puji? Pertamanya kata ulama dipanggil puji kodim bagi kodim. Ni nak bahas ni. Allah Ustaz, ni bahas apa ni? Tak apa, kita nak terang. Dia ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan ilmu agama ni tak payah sebenarnya.
Dia sebab kita tak pernah dengar, kita tak pernah nak dengar huraian terperinci. Bila kita dah selalu dengar, dia mudah. Betul lah kalau kami di pondok ni tuan-tuan, Tok Guru dia bahas satu persatu. Dia tak suka nak baca cepat-cepat. Lebih-lebih lagi kalau kitab. Kalau guna kitab, dia guna kitab Jawi. Dia tak guna kitab Rumi. Sebab apa? Sebab dia ambil keberkatan ulama dulu tuan-tuan. Ini cerita sejarah tuan-tuan. Ulama dulu tuan-tuan, tengok seperti apa Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Mereka ni tuan-tuan, ulama Nusantara. Walaupun dibahasa kepada Fatani, Patani, Thailand, tempat saya belajar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, nak cerita kata bahawasanya tuan-tuan, mereka ni dah timbul sejak dulu lagi perbahasa apa. Mereka mengarang kitab semua berbentuk dengan kitab Jawi. Cuba tengok ulama di Malaysia kita tuan-tuan zaman dulu. Kebanyakan mereka ini tuan-tuan belajar dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan, Syekh Daud Al-Fatani ni tuan-tuan, dia ni lahir lebih kurang tahun 1717, lebih lah 1760-an lebih kurang tuan. Kalau Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ni dia lahir pada tahun 18 lebih tahun 1870 lebih kurang lah. Dia ni tuan-tuan, kalau dia dengan Syekh Daud ni jauh. Sebab apa? Sebab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani tuan-tuan, ayah dia Syekh Muhammad Zain Al-Fatani. Ayah pada dia pula Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Syekh Wan Mustafa Al-Fatani tuan-tuan, dia ni 3 pupu dengan Syekh Daud Al-Fatani. Diorang ni semua adik-beradik tuan-tuan. Kalau orang Kedah panggil bahasa adik-beradik Syekh. Jadi mereka ni 3 pupu tuan-tuan. Jadi pada alim keturunan mereka ni tuan, semua orang alim. Tengok tuan-tuan, Syekh Ahmad, kita tengok bahas pada ulama Malaysia kita tuan-tuan. Kebanyakan mereka ni semua belajar dengan Syekh Ahmad Al-Fatani. Siapa dia? Syekh Abdullah Fahim, Pulau Pinang, yang alim ilmu falak, belajar dengan Syekh Ahmad Zain Fatani. Tok Kenali ni tuan-tuan, belajar dengan Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Linggi belajar dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Banyak ulama-ulama kita dulu belajar dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Sebab apa tuan-tuan? Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ni tuan-tuan, dia alim 47 ilmu. Allah Akbar, 47 ilmu. Kita bukan kata 47 kitab, 47 ilmu. Kita zaman sekarang tuan nak bilang pun tak habis tuan. Itu semasa zaman Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Kalau ulama dulu tuan-tuan, Imam Ash-Shubrawi, ulama Mesir, pada ketika dia belajar tuan-tuan, dia kata dia belajar lebih kurang 152 ilmu. Allah Akbar tuan-tuan. Ilmu, bukan kata kitab. Kita tak kira lagi tuan-tuan. 152 ilmu. Ustaz takkan ilmu agama Ustaz? Semua ilmu. Kalau kita cakap ilmu sains, termasuk sekali dalam tu. Cuba tuan-tuan kira sekarang. Tuan-tuan ambil akademik, ambil yang agama, agak-agak sampai 150. Tak sampai. Bukan tak sampai, kita pun tak terbilang. Kita pun tak tahu ilmu apa. Sehingga kan sampai Syekh Ahmad Zain Fatani 47 ilmu pun tak ambil nak bilang. Kami tuan-tuan kalau di pondok tuan-tuan kebiasaan 10 ilmu tuan-tuan di sana memang wajib belajar. 10 ilmu tu biasa. Kebanyakan lebih lagi lah. Ilmu tu dia kena belajar banyak. Kalau di pondok dia kena belajar semua. Ilmu falak, ilmu apa macam-macam semua kena belajar. Sebab itulah kita nak peluaskan ilmu ni tuan-tuan. Ilmu ekonomi pun kita belajar juga, ilmu ekonomi. Kita tak nafikan. Ilmu sains belajar. Ilmu geografi semua tu kena belajar, kena tahu kena ambil tahu. Sebab tu ilmu agama ni tu bukan tertentu dengan 3 ilmu saja. Cuma yang wajib kita belajar apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Sebab tu kita kena kenal satu persatu. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita kena kenal kitab Jawi. Kitab Jawi ni tuan-tuan, banyak orang kita tinggal dah. Ada setengah-setengah tak boleh nak baca dah kitab Jawi. Tengok banding apa beza kita tuan-tuan dengan orang lain, orang bangsa lain.
Orang bangsa Cina tuan-tuan, cuba tengok. Bangsa Cina tuan-tuan, bahasa Cina, tulisan Cina dia boleh baca. Orang Hindu, tulisan Hindu, tulisan Hindu dia boleh baca. Sampai kat kita ustaz, orang Melayu, tulisan Rumi ustaz, dah. Tulisan Rumi orang Cina boleh baca, orang Hindu boleh baca, tapi orang Melayu kita boleh baca tulisan Jawi. Bukan semua, kebanyakan. Boleh jadi zaman sekarang tuan-tuan, yang ataupun zaman yang akan datang, boleh jadi minoriti saja yang boleh baca kitab Jawi. Adapun majoriti yang tak tahu membaca kitab Jawi. Ini yang kita nak naikkan balik semula kitab Jawi ni tuan. Kena tak boleh tidak, kita kena tahu. Setengah daripada ilmu kita nak dapat ilmu ni tuan-tuan, kita kena memahami kitab Jawi itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan, kitab Jawi ni banyak. Cuba tengok dalam kitab Faridatul Faraid. Kadang-kadang orang salah terjemah, bawa mim jadi bom pun ada. Ada tuan-tuan. Dengan segala puji yang Allah Ta'ala menjadikan langit dan bom. Langit dan bom, Allah tak jadikan bom kita ni. Langit dan bumi, dia kata langit dan bom. Tak boleh. Banyak. Sebab kita tinggal benda lama. Sebenarnya kitab Jawi ni tak ada payah, tapi bila kita tinggal, jadi kita terlupa. Tu kena ingat, alah ustaz dulu saya dah belajar sekolah rendah ustaz. Betul. Tapi jangan dengan sebab kita belajar sekolah rendah dulu, kita rasa bangga aku dah belajar dulu. Tapi ilmu tu ada tak kita amalkan sampai sekarang? Apa dia? Boleh tak kita baca balik kitab Jawi? Itu ya kita punya point. Tu kena ingat ni tuan-tuan. Sebab bukan apa tuan-tuan, saya nak tekan penekanan. Sebenarnya tuan-tuan, saya lebih suka lagi kitab ni tuan-tuan. InsyaAllah akan datang, saya lebih suka lagi kalau jemaah guna kitab ni sebenarnya. Saya tak suka baca sorang-sorang. Kalau istilah ni gitulah, kata guru saya tuan-tuan. Kalau aku baca sorang-sorang ni, dia kata kalau di pondok lah, kebanyakan kalau anak murid kalau di pondok ni tuan-tuan, kalau tak guna kitab tuan-tuan, kebanyakan mereka tidur. Kebanyakan tidur. Yelah, bukan nak tidur semua dah, tapi dengar sajalah. Kita tuan-tuan, kalau kita guna kitab, insya-Allah lah, kalau tuan-tuan nak kira ni, insya-Allah saya boleh belikan lah. Kitab ni, kalau kita guna kitab Jawi ni, insya-Allah untuk next time akan datang ni, kita boleh tengok kitab, kita boleh fokus pada kitab, dan juga kita ada pen, kita boleh menulis. InsyaAllah akan datang. Kalau kita semata-mata mendengar, itu hanya kadang-kadang pahala kita boleh pahala mendengar sahaja. Tapi kalau kita ada kitab, kita boleh pahala kita membawa kitab, pahala kita melihat kitab, pahala kita boleh menulis kitab. Itu tak boleh tidak semestinya bagi orang bagi orang yang belajar. Begitu tuan-tuan. Walaupun ustaz, ini kuliah biasa ustaz. Betul, walaupun kuliah biasa tuan-tuan, tapi tuan-tuan, kita di rumah Allah ni tuan-tuan, inilah tempat kita beribadat. Apa dia? Belajar. Belajar itu beribadat juga. Bukan semata-mata tersemayang. Kita nak semayang tuan-tuan, kita perlu belajar. Adakah semata-mata kita semayang terus? Tak, kena belajar dahulu. Bila belajar dahulu, baru kita tahu untuk sembahyang. Itu maklum. Tengok lagi. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala jenis puji itu, yakni puji itu ada 4. Pertama, puji kodim bagi kodim. Yang kedua, puji kodim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi kodim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Tengok ni tuan-tuan, puji pun ada 4. Apa dia puji kodim bagi kodim? Kita nak hurai satu persatu. Puji kodim bagi kodim iaitu Allah Ta'ala puji zat dia. Tu kena ingat. Itu puji yang pertama. Kita dah sebut Alhamdulillah tu. Yang pertama, puji kodim bagi kodim iaitu Allah Ta'ala puji zat dia. Mana dalil tuan-tuan? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ni'mal maula wa ni'man nasir.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tu sebaik-baik Tuhan dan juga sebaik-baik pertolongan. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Amanah kata Allah Ta'ala tu sebaik-baik Tuhan dan juga sebaik-baik pertolongan. Itu dipanggil puji qadim bagi qadim. Apa dia? Allah Ta'ala tu qadim, dia puji zat dia yang qadim. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil puji qadim bagi hadis. Apa puji qadim bagi hadis? Iaitu Allah Ta'ala tu memuji makhluk dia. Mana dalil tuan-tuan? Allah Ta'ala puji Nabi Ayub alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,